Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, suite aux vidéos précédentes dans lesquelles on a parlé des articulateurs et de différents marqueurs de relations dans un texte argumentatif, il est utile aujourd'hui de voir les verbes à valeur explicative. Bon, avant de commencer, on doit définir le mot verbe à valeur explicative. Ce sont les verbes de cause et de conséquence. Ils sont très utiles pour argumenter à l'oral ou à l'écrit. Ils permettent d'expliquer des faits avec précision, d'exprimer un raisonnement dans un texte, bien sûr, argumentatif. Alors là, on a vu les verbes dans le texte argumentatif, ou bien on voit fréquemment l'emploi de ces verbes à valeur explicative. Dans quel but alors? Dans le but d'expliquer les arguments, dans le but de donner les conséquences d'un argument. كما احنا ثاني زدنا شفناهم déjà في la troisième séquence في analyser et commenter un fait historique. علاش? Parce que dans cette séquence, l'auteur vise à convaincre son interlocuteur en expliquant différents points de vue donnés par lui-même. Alors, toujours, lorsqu'il y a une argumentation, on utilise les verbes à valeur explicative, mais au service de l'argumentation. Alors, comme le premier exemple. L'embouteillage est dû à un accident de la route. يعني الازدحام كان بسبب un accident de la route. هنا au lieu باش نديرو est dû à كنا قادرين نديرو comme il y a par exemple un accident de la route on a vu l'embouteillage. يسمى كيف هنا نستعملو un lexique ثم نستعملو des articulateurs. عندنا دركا نروحو نشوفو deuxième exemple. هذا c'est la cause. السبب. Un accident de la route a entraîné un embouteillage. شوفوا هنا embouteillage كيفاش كانت هنا ولات هنايا. A entraîné يعني تسبب في الازدحام. يعني هنا on exprime la conséquence. On va voir les différents verbes qui expriment la cause. عندنا est dû à plus un nom. Le retard est dû à un accident. التأخر كان بسبب الحادث. S'explique par plus non. La hausse des prix s'explique par une forte demande de marchandises. عندنا هنايا s'explique par هي verbe, c'est un verbe qui exprime la cause. هنا عندنا résulte. شوفوا هنا عندنا résulte de. على بالي كاين جماعه تقول لك résulter c'est un verbe qui exprime le résultat ولا la conséquence. احنا ما قلناش résulte هذيك الحاجه. هذيك résulte de ou plus un nom. يعني كي شغل résulter par. La pollution résulte de l'augmentation du nombre de véhicules. يعني التلوث جاء بسبب l'augmentation du nombre de véhicules. عندنا دركا avoir pour origine. عندنا دركا avoir pour origine. Ces inondations يعني هذه الفيضانات ont pour origine des pluies successives et soutenues. يعني هذه الفيضانات جاءت هي بسبب. دايما يقدر يقول لكم كالي لوريجين دو باش تفهموا. نهار يقول لكم كالي لوريجين يعني راهو يحوس على سبب. دي بلوي سكسيسيف اي سوتوني يعني جات بسبب الامطار الغزيره المتواصله. ولا عندنا هنايا ديكولي نتج بليتو ديكولي ينتج. ها ديكولي دو هنا درنا دو كل ما درناش دو صح. سو سوكسي découle d'un travail de longue haleine. بصح نهار يدير ديكول وحده يقول لكم ديكول ان travail. ديكول ان travail. هنا نو هنا ما يوليش كوز هنا يولي كونسيكونس. الجماعه تولهم مليح لهذه ريزولت دو وديكول دو تولهم مليح. بون هنايا
provenir par exemple هنا provenir de كشغل venir provenir يعني l'origine تاعو منين. la sécheresse يعني الجفاف provient du réchauffement climatique يعني il provient du réchauffement climatique. كيما نقدروا هنا نستعملوا le verbe causer causer par ماشي كيما cause causer par هنا صافي رايحين نهضروا على la cause. On passe maintenant à parler des verbes exprimant la conséquence يعني des verbes de conséquence. عندنا les verbes de conséquence de sens positif, de sens neutre et de sens négatif. عندنا positif faciliter, permettre, contribuer à يعني يشارك contribuer يعني راه مشارك ماشي هو أكل contribuer à, favoriser, aider à, sert à. نروحو دركا neutre نستعملوها كي شغل رانا نمدو في لي كونسيكونس في تكست ماشي argumentatif يعني تكست نكونو فيه objectif. avoir pour effet de rendre, susciter, faire naître, déclencher, impliquer, déterminer, précipiter. هادو des verbes qui expriment la conséquence mais dans un contexte objectif ou là dans un contexte explicatif plutôt objectif. عندنا هنا négatif كي نمدو par exemple حنا les inconvénients تاع حاجه نقولوا affecter provoquer نقولوا par exemple le téléphone portable provoque l'échec scolaire. causer ماشي causer par ولا causer فهمتوني هنا causer عندها حاجه اخرى. entraîner, être responsable, acheminer, vers, impliquer, amener à, mener à, agir sur, influencer, imposer, occasionner. هادو كامل نستعملوهم في حالة ما إذا رانا نمدو des arguments contre ولا pour introduire les inconvénients d'une chose. راح نمد لكم هكذا une simple activité هنا باش شويه pour vérifier les acquis تاعكم. عندنا حنا انا نعطي لكم لا phrase ثم تخيروا parmi ces deux propositions celle qui peut exprimer ou bien celle qui peut répondre à cette phrase. Parler une langue étrangère permet d'être cultivé est à l'origine de la politesse. La montée des eaux est due à la pollution, achemine vers la pollution. Le téléphone portable facilite la communication, provient de la communication. نخليكم تخمموا شويه ونعاود نولي. Alors, parler une langue étrangère permet d'être cultivé. La montée des eaux est due à la pollution. ماشي elle achemine à la pollution, vers la pollution. Le téléphone portable هي يعني تقدر الاشمين vers la pollution par exemple كي يطلعوا لي زو يجوا لي زينونداسيون والسما راهي راح تزيد تولي اون بوليسيون واحده اخرى. بصح حنا رانا ناكدوا على هذه بلي لا مونتي دي زو اي دو على لا بوليسيون. لا بوليسيون هي اللي كانت السبب تاع لا مونتي دي زو هي اللي لا بوليسيون هي اللي دارت لو ريشوفمون كليماتيك. لو ريشوفمون كليماتيك هو اللي دار لا شالور هذيك كي بروفوك هنايا كي بروفوك اون مونتي دي زو. هنا كي عشيو عندنا لي زيسبرغ هذوك يذوبوا صافي يطلع الماء. لو تليفون بورتابل فاسيليت لا كومونيكاسيون بروفيان دو لا كومونيكاسيون. هنا باينه باللي فاسيليت لا كومونيكاسيون. انا جيسبر بيان que je vous ai bien aidé dans cette leçon. À la prochaine ان شاء الله ونتمنى لكم كل التوفيق.